Bonjour. Bonjour tout le monde. Stop. Alors, vous êtes là? Salam, tu es là? Salam. Huh? Oui, bonjour. Alors, où sont tes collègues? Ils sont toujours pas là? Où sont les autres? أستاذ ما فهمت. Ah, d'accord. Donc, Salam, on attend un peu tes amis. Salam. Oui. Alors, Salam, l'autre fois, en fait, vous êtes arrêté à quelle unité? Est-ce que vous avez fait l'unité 2 au café? Did you start unit 2 au café? Yes, opened. Okay. And did you start it last time? Did you start it or not yet? No, we didn't start. Okay, good. So today we start unit 2 au café. Alors, vous avez le CD? Did you have the CD or no? We opened the CD. No, we didn't. Okay, okay, no problem, no problem. Just I want to ask you a question. Je veux vous poser une question. Est-ce que vous avez fait, ou bien est-ce que vous avez lu le masculin au féminin à la page 8, page 8? Hein? Bander, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, Ahmed. Bender. Bander, bonjour. Alors, I asked you a question. Alors, je vous ai posé une question. Est-ce que vous avez commencé ou bien est-ce que vous avez fait le masculin et le féminin à la page 8? Page 8. Page 8. Did you finish it? No, sir. No. Okay, so we did it now. On le fait maintenant? Vous êtes d'accord? Alors, juste un instant, je vais faire ça. Hop.
en classe. Sir, finish this page. Ah, juste un instant. Je vais voir. Donc, s'il vous plaît, vous prenez la page 8 du livre, la page 8, page number 8. OK? Okay. Juste un instant parce que ça bloque un peu chez moi. Alors, qui peut me lire la page 8, masculin et féminin? Qui peut lire? Bander, tu es là? Donc, à la page 8, Jamia, nous avons le grammaire. Le grammaire. Et on va faire ensemble la différence entre le masculin et le féminin. Si vous avez remarqué, on a le masculin et le féminin à la page 8, là où il y a acteur, actrice, avocat, avocate, ouvrier, ouvrière, médecin et médecin. Alors, allô, est-ce que vous m'entendez? Tout le monde est là? Rimed, Sel, Bander. What? Vous êtes là? Are you here? Yes, sir. Yes. OK. Donc, on va voir ensemble maintenant le féminin et le masculin. D'accord? Mhm. Donc,
Vous avez la page? Did you have the page? The screen. Did you have the screen? Yes, sir. Good. Donc, je commence. Le genre, le masculin et le féminin. Là, the essential thing that we have to learn today, le nom peut être masculin comme un ami ou féminin comme une amie. Alors, on n'entend pas toujours la marque de féminin, mais le masculin et le féminin d'un nom sont parfois des mots différents. Par exemple, le frère, ça c'est masculin. La sœur, ça c'est féminin. Et la plupart des noms ont seulement le féminin ou seulement le masculin. Par exemple, le mot, the word, la colombe. La colombe. La colombe هو نوع يعني is a bird. Okay? Is a bird. It's a bird, la colombe. La colombe is always feminine. Is always féminin. Le bateau, par exemple. Le bateau ne peut être que masculin aussi. D'accord? Alors là, par exemple, tous les genres possèdent un genre, soit masculin ou bien féminin. Parfois les deux. Les déterminants nous renseignent sur ce genre. Le table, mon frère, un élève ou bien une élève. Les adjectifs et certains noms se terminent par E. Ça, c'est au féminin. Comme par exemple, ici, on a petit, tire, petite. Grand, tire, grand au masculin. Grande, E, le féminin. Un ami, ça c'est au masculin à la fin I. Une amie à la fin E au masculin. Maintenant, on va passer ou bien on va voir comment les noms passent du masculin au féminin. Alors, s'il vous plaît, vous prenez la page 8 de votre livre, la page 8. Vous avez la page 8? Page number 8. Yes. OK. Alors là, nous avons un acteur. Le premier, un acteur. Au féminin, c'est une actrice. Acteur, yani actor. Avocat. Avocat. Lawyer. Avocat. Le féminin, c'est avocate. E. Ouvrier. Ouvrier. Au féminin, c'est ouvrière. Au féminin. Médecin ne change pas. Doesn't change. Médecin. It's always the same. Masculin ou féminin. Médecin pour masculin ou bien médecin aussi pour féminin. Donc, on ajoute un E à la forme écrite du masculin, comme un employé ou bien une employée. Et beaucoup de noms sont terminés par un E au masculin comme au féminin. For example, ou bien on dit un star ou excusez-moi, un artiste ou une artiste. D'accord? Star. Certains noms n'ont pas de féminin comme architecte et juge. Par exemple, quand je dis un architecte, on dit le féminin, on dit le masculin. Doesn't change. The same thing pour le mot juge. Donc maintenant, on a un petit tableau. عندنا هنا جدول صغير فيه masculin, فيه féminin. Qui peut lire ça? Qui peut lire le masculin et le féminin? Qui peut lire ça? Ahmed, tu es là? Oui, Ahmed. Open your mic, Ahmed, and read. Yes, Mister. Alors, can you read masculin et féminin? OK. Donc, je vous lis. On a le mot étudiant, étudiante, libraire, libraire,
un ami, une amie, un marchand, une marchande, un cousin, une cousine, un directeur, une directrice, un ingénieur, une ingénieure, un écrivain, une écrivain. Donc, là, si vous avez remarqué, il y a quelques mots qui ne changent pas, que ce soit au féminin ou bien au masculin. نفس الكلمة تبقى هي نفسها إن كان في الماسculin وإلا في الفéminin. D'accord? Alors, passons maintenant pour voir, par exemple, هنا عندنا كلمات هذم عندنا table, porte, bureau, lampe, dossier, garçon, fille, couteau, nappe ou bien serviette. Donc, commençons par le premier mot. هذه نحطوها un ولا une؟ هذه masculin ولا féminin؟ شكون اللي قال لي un؟ أنا صالح. طيب يعني سهل نقولوا un table. إيه. طيب porte un ou bien une؟ أحمد. Yes, Ahmed. Ah. Un porte. طيب لو يمكن ما نقولوش une porte ولا un porte. Un ou bien une porte. Un ou bien une. ثبت لي. اسمعني اكتبوها، اكتبوا عندكم لو كان عندكم دفتر اكتبوها. لكن يا حبذا تكتبوا بقلم الرصاص لانه يمكن نعملوا مثلا اغلاط هكاك يمكن نصلحوهم. اوكي we can take a correction. Is it clear? Yes, it is, sir. Ok, donc قلنا donc vous êtes d'accord? Salim m'a dit on dit un table. table ايش معناها table? What does it mean table? طاولة أستاذ. طاولة. اوكي دونك طاولة بالنسبة لنا احنا هي masculin. this is your answer. أستاذ صح يعني ولا لا؟ بعدين بنشوف ناخذ الكوركشن، ناخذ الكوركسيون. احنا الحين هذا اكسرسايز باش نشوفوا في اغلاط يمكن تسويوها. على ذلك قلت لكم اكتبوا بقلم الرصاص. داكور؟ طيب قلتوا لي تابل نحطوا لها ان وبورت. احمد قال لي نحطوا لها ان. اوكي بيرو ماتونون ان او بيان اون؟ On met un bureau ou bien une bureau? أستاذ. Un bureau. بالنسبة لللامب un ou bien une؟ كلهم ما فيش واحدة فيهم فيمينان. يعني حسب قولكم انتم الحين هذا من كلهم يعني all that word will be masculin. Un lampe, d'accord. Dossier un ou bien une؟ lampe شو معناها الساعة lampe؟ لمبة. طيب dossier what does it mean؟ ما أدري. file. Dossier is a file. File. Un ou bien une? Masculin ou bien féminin? Une. Garçon. Un. Fille. Une.
كوتو. What does it mean كوتو؟ ما أدري. النعف. النعف. آه. Donc, couteau, féminin ou bien masculin? Une ou bien un? Un. Nappe. Nappe. ايش معناها ناب؟ غفور. نعم؟ ما أدري. طيب الناب هذا الغلاف اللي يحطوه على الطاولة. اوكي؟ أوكي. ناب féminin ou bien masculin? فيمينا. Féminin, une nappe. Serviette. الأخيرة فيمينا. فيمينا. féminin. ده وبالنسبة للآخرين نعاودوا تابل. Un. Porte, door, bureau, lampe, إن صح. une. طيب dossier قلتوا لي une. كذا. لا. Un. Garçon, un. Fille, une. Coteau, قلتوا لي un. Nappe, إن. une. Serviette, une. D'accord. نشوفوا مع بعضنا الإصلاح الحين. يعني نجي نشوف لنا يظهر لي عندكم غلطتين. نشوفوا الإصلاح. أو الإصلاح نقولوا une table ومش un table لأنه الطاولة مؤنث، التيبل مؤنث، دونك نقولوا une table ونقولوا une porte. الباب مؤنث une porte. داكور؟ خذوها هذيا اكتبوها. اوكي؟ اكتب هذيا الناس الكل يكتبوها. هاي بعد نكملوا ناخذوا اكزرسيس واحد اخر. ولا اعملوا سكرين، اعملوا واحد سكرين شوت. أعطيت سكرين شوت شلون. خلاص؟ طيب. خلاص. مستر يس. أنا مش فاهم قاعدة نفرق بينها من المذكر والمؤنث. يعني كيفاش تميز بين المذكر والمؤنث؟ طيب احنا قلنا قبيله المؤنث والمذكر يعني في المعظم اون جينيرال المؤنث هما يكونوا الفينيش نتاعهم باغ او. اوكي؟ باغ او يعني الفينيش تاع كلمه تكون فيها او. تابل، بورت، شوف ها تابلو، بورت، بيرو هذا مكتب مذكر، لامب على فان او مؤنث، دوسيي ان دوسيي هذا ولد ان غارسون، اون فيي سير، اون كوتو مذكر، ناب على فان او تصير مؤنث، serviette à la fin E تصير مؤنث. مفهوم أحمد؟ مفهوم. يعني على العموم يعني مش لازم انه كل الكلمات اللي توفى اللي يكون الفينش فيها او يعني هي مؤنث، لكن عموما الكلمات اللي تكون الفينش نتاعها او هي مؤنث. في some exception. Okay, there is some exception. Is it clear? Yes, sir. Ok. Donc, maintenant, on va passer à autre chose. Juste un instant. Ahmed, سويت سكرين شوت على الكوريكشن ولا؟ Yes. أنا سويت أستاذ. طيب. طيب. Alors, je vais voir autre chose, s'il vous plaît.
Alors maintenant, on va passer au féminin et masculin pour les noms. Les noms, que ce soit au féminin ou bien masculin, donc pour les genres. Maintenant, on a le genre, gender, le masculin et le féminin, ça c'est des noms. Donc, on a la plupart des noms ont seulement le féminin ou seulement le masculin. يعني في كلمات عندهم بس يكون يا اما فيمينا او ماسكولا ما يتغير. يعني مثلا قلنا كما قبيله لهنا خذينا لا كولومب. لا كولومب هو is is a bird. اوكي نوع اللي هو نقولوا احنا مثل الطائر الخطيفه، مش عارف كان تعرفوه ولا الخطاف. هذا الخطاف، هذا طائر الخطاف. لا كولومب هذا على طول اسمه لا كولومب ان كان مؤنث او مذكر. اوكي is the same thing. the same thing. مذكر او مؤنث نقول له لا كولومب. القارب the boat. le bateau. le bateau ما يعني مهما كان نستعمله كان لو باتو، ما فيش مؤنث ومذكر. et parfois certains سامحني كما عندكم الحين في الكتاب مثلا لو كان ترجعوا الكتاب صفحه 8 page number 8. Là, vous allez vérifier, vous allez trouver par exemple في الجدول اللي عندنا فيه ماسكولين وفيمينين، الجدول الابيض هذاك. لو تشوفوا في الاخير عندنا انجينيور وانجينيور، نفس الكلمه ما تتغيرش ان كان في الماسكولين او في الفيمينين. يعني هي الكلمه ما عندهاش مؤنث ومذكر، هي كلمه واحده. ونفس الشيء écrivain اخر كلمتين. اوكي the last two word les tout derniers mots. On a ingénieur, écrivain. C'est la même chose. Maintenant, parfois, certains noms sont féminins et masculins. Seul les déterminants vous aidera. يعني déterminant. كي نقولوا un déterminant، ايش معناها déterminant؟ شكون يقول لي ايش معناها un déterminant؟ عندك شي فكرة؟ تعتمد. لا. نقولوا un déterminant. Un déterminant, par exemple, on a une proposition déterminante. اللي هو هذا يريته هذا ان، هذا يريتها ان، هذه او une. ها هذوما sont des déterminants. ok un ou bien une on les appelle déterminants. شوفوا مثلا هنا نقولوا un enfant. ايش معناها enfant؟ طالب يا أستاذ. مش طالب مي infant. أطفال. اوكي infant طالب يعني ان élève. infant يعني صغير. اوكي الصغير يعني لما اقول مثلا الولد الصغير مثلا. اوكي شوفوا لهنا الكلمه un enfant une enfant. لما نكونوا مثلا نتكلموا على بنت بس نغيروا لو ديتيرمينون une تصير، لكن الكلمه هي نفسها ما تتغيرش. alors un enfant une enfant. كيف نميزوا هنا المؤنث من المذكر؟ نميزون بالديتيرمينون ان او بيان اون. مثلا لما نقولوا ان malade يعني مريض. اوكي المريض نقولوا ان malade المريض. المريضه اون malade. كلمه malade ما تتغيرش. مفهوم؟ مفهوم شباب؟ طيب مفهوم يا أستاذ. طيب لهنا قلنا mais il arrive que le nom puisse être masculin ou féminin. Dans ce cas, la déterminaison change et vous remarquez que l'on n'entend pas toujours la marque du féminin. مثلا نقولوا un ami ونقولوا une amie. أولا غيرنا déterminant من un صار une، وثانيا من ami à la fin i رديناها ami à la fin e. D'accord? Par exemple, beaucoup de noms ont des terminaisons différentes au masculin et au féminin. مثلا berger الراعي berger. في الفيمينان تصير bergère. عملنا accent على الاو وزدنا او في الاخير.
chanteur المغني المغنية تصير chanteuse شلنا الار هذايا وحطينا اس او un acteur une actrice هذوما الكلمات هذم يا جماعة نحفظوهم لأنهم شواذ. Is it clear? Yes, yes, sir. Good. Donc, aussi on a certains noms là où le masculin et le féminin sont des mots différents. الكلمة مثلا تتغير من الماسكولين للفيمينا تتغير يعني مش نغيروا بس الفينيش نتاعها لا الكلمة الكل تتغير. كيما par exemple le frère ايش معناها le frère؟ ايش يعني le frère؟ أخ. Très bien. الأخ the brother. في الفيمينا تتغير تصير la sœur the sister. يعني مش الفينيش بس. نفس الشيء مثلا الحيوانات. لما أقولوا هنا la vache une vache ايش معناها une vache؟ ها؟ ايش يعني une vache؟ شكون يعرف؟ une vache يا جماعة يعني a cow بقرة. المذكر نتاعها يصير لو توغو يعني الكلمة تتغير. وقلنا لهنا d'autres ne varient pas d'un genre ou de l'autre يعني ما تتغيرش مهما كان اللي هو كيما un journaliste une journaliste ولا un médecin une médecin. D'accord? Maintenant, on va voir ensemble les déterminants utilisés devant un nom qui nous renseignent sur le genre du nom. يعني مثلا اليوم انا لو كان نلقى les déterminants هذم اوكي قدامي نفهم اللي انا يا اما نحكي على الفيمينا او على الماسكولين حتى بغض النظر ان الكلمه نعرفها او ما نعرفهاش. On prend un exemple. Si je trouve le mot une يعني انا نتكلم على شنو؟ féminin ou bien masculin? Quand je trouve le mot une. Féminin. Féminin. La. Féminin. À la. Féminin. De la. Féminin. Ma. Féminin. Ta. Féminin. Ça. Féminin. Cette. Féminin. Quel ou bien quel à la fin S, féminin. Nul ou bien nul à la fin S, féminin. Chacune, féminin. Certaines, féminin. Tel, féminin. Alors, tel, double L-E. Ok, toi, qui m'a quel met L, qui m'a le pronom personnel L. L'auxiliaire, le pronom, voilà, le pronom. Personnel, elle. Toute féminin, n'importe. Ça peut être féminin ou bien masculin. Il y a aussi quel là pour le féminin. نفس الشيء تو نمشيو للماسكولين. شوف كيفاش كانت عندنا une في الفيمينا تصير un في الماسكولين. يعني لما نلقى un اوتوماتيكلي معناها I thought. أستاذ باقي دقيقتين على بال ما تنتهي الحصة. طيب اوكي. Alors un ou le masculin, au masculin, du masculin, mon masculin, ton masculin, son masculin, cette masculin, ce masculin, quel à la fin, EL à KH masculin, nul masculin, chacun masculin, certains masculins, tel masculin, tout masculin, n'importe qu'on a ça, ou bien quel with one L. OK? طيب يا جماعة ناخذوا مع بعضنا وإلا باش يكون عندكم homework
page. Alors, page 6. D'accord? Page numéro 6. اسمعوا فيا ولا؟ page number 6. مستر page number 6 في الكتاب Homework. الصغير. أي في الكتاب الصغير. أوكي؟ هوم ورك أستاذ؟ homework. أستاذ. exercise number 9 و 10 و 11. أوكي؟ أوكي أستاذ. هذوما نحلوهم مع بعضنا، نحلوهم ونصلحوهم مع بعضنا الحصه الجايه. هذه بالله اعملوا عليها سكرين شوت. هذه اعملوا عليها سكرين شوت. هذه مش تحفظوا هذوما، واضح؟ مستر هذه اسوي لها سكرين شوت. يس. دقيقة كاميرا سويت لها مستر، شكرا. واضح. طيب الحين ان شاء الله فهمت كما قلنا هذوما باش ناخذوهم المره القادمه وباش نحلوا مع بعضنا المره القادمه. هذه الاكسرسايز هذا باش يكون اكسرسيس نعملوه مع بعضنا في الفصل. واضح؟ واضح يا شباب؟ أيوه أيوه واضح أستاذ. طيب شكرا، بارك الله فيكم، نتقابلوا في الكمبيوتر ان شاء الله. دقيقتين اخرين نتقابلوا في الكمبيوتر. يلا السلام عليكم. مع السلامة يا مستر.